खादिम उसामा मुस्तफ़ा पाकिस्तान से। आज का हमारा टॉपिक है जो कि मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है। तो आपको आज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में ब्रीफ करूंगा कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है, किस वजह से इसको कंप्यूटर कहा जाता है, ये जो हमने डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं इसको क्यों हम कंप्यूटर कहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चंद डेफिनेशंस बताता हूँ और आपको हिस्ट्री के बारे में बताने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बिकॉज नेसेसरी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की मैं मशहूर मिसाल सुनी होगी आपने कि जिस तरह इंसान की सोच बढ़ती गई उस तरह इंसान तरक्की करता गया और ईजादात भी बढ़ती गई। मैन ऑलवेज सर्च फॉर ए फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। आदमी ने हमेशा कोशिश किया कि वो तेज़ से तेज़ कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए। इट टुक लॉन्ग टाइम टू इन्वेंट द कंप्यूटर। और कंप्यूटर को तेज़ बनाने के लिए बहुत ही वक्त लगा और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ए ब्रीफ हिस्ट्री बिहाइंड द कंप्यूटर। ये जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं इसके पीछे ब्रीफ हिस्ट्री है। कंप्यूटर ए ब्रीफ हिस्ट्री बिहाइंड ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पीछे एक ब्रीफ हिस्ट्री है। तो वही आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर के पीछे क्या हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये तेज़ कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो सबसे पहले मैं आपको अबाकस के बारे में बताऊँगा। द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस इज़ अबाकस। इसको मैं पहली कंप्यूटिंग डिवाइस कहूँगा क्योंकि ये सबसे पहला कैलकुलेटर है जो ईजाद किया गया है। इट वॉज डेवलप्ड इन 600 बिफोर क्राइस्ट। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले ये बनाया गया। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन के इस्तेमाल में आती है और कैलकुलेट करती है और इसको अबाकस कहते हैं और ये पहली कंप्यूटिंग डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये ना तो मल्टीप्लाई करती है और ना ही डिवीजन का काम करती है और ना ही इसके अलावा कोई और फंक्शंस का काम करती है। सिर्फ ये सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करती है। और इसकी मैं आपको शेक बता दूं कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वुडन बीड्स। ये जो छोटे छोटे आप बीड्स देख रहे हैं इस पर मुश्तमिल होती है। द बीड्स कुड बी मूव्ड ईजीली। और ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि एक तरफ जाने से ये माइनस हो जाती है और दूसरा तरफ जाने से ये बीड्स को प्लस में यानी कि इसमें इजाफा हो जाता है और प्लस माइनस सिर्फ इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं। दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइस ये ना तो इलेक्ट्रॉनिक है और ना ही मैकेनिकल है। Another manual calculating device was John Napoleon। जॉन नेपोलियन जो कि दूसरा साइंसदान था और ये मल्टीप्लिकेशन इसने कार्डबोर्ड बनाया था। इट वाज कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर। वही बात, ये जो आप कार्डबोर्ड देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन के अमल में इसे इस्तेमाल किया जाता है और ये मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है। इट वाज डिज़ाइंड इन 17th सेंचुरी। इसको अर्ली 17th सेंचुरी के पहले इसको यानी कि इसकी ईजाद हुई। तो ये दूसरी है और ये मल्टीप्लिकेशन के काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ब्लाइस पास्कल ये तीसरी जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस है। द फर्स्ट मैकेनिकल मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लाइस पास्कल इन 1642। 1642 में
یہ جان لیجئے کہ پہلی میکینیکل مشین بنائی گئی جو کہ بلائس پاسکل نے بنائی، اور اس کو میں پہلی میکینیکل مشین کا انوینٹر کہوں گا، اور 1642 میں اس نے پہلی میکینیکل مشین بنائی۔ اٹ could only add and subtract، یہ ہے تو میکینیکل مشین تھی لیکن دو کام کرتی تھی، ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن۔ چارلس زیور، French scientist Charles Xavier developed a machine that could perform addition, subtraction, multiplication۔ اس نے ایک مشین بنائی جو کہ چاروں کام کرتی تھی، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یہ چاروں کام کرتی تھی۔ تو یہ دوسری یعنی کہ مشین ہے میکینیکل مشین جو کہ چار کام کرتی تھی، اور میں آپ سائنٹسٹ کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سائنٹسٹ 5 مئی 1785 کو پیدا ہوا اور 12 مارچ 1870 کو فرانس میں پیدا ہوا، اور فرانس میں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی، اور سکسیسفل میکینیکل کیلکولیٹر اس نے ایجاد کیا۔ چارلس ببیج بہت ہی اچھے سائنٹسٹ ہیں۔ ان کا کمپیوٹر کی انوینٹر میں سب سے بڑا نام چارلس ببیج کا ہے، جو کہ بہت ہی اچھے میکینیکل، میتھمیٹیکل، بہت ہی اچھے کیلکولیشن ڈیوائس کے ڈیولپر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سے ڈیفرنس انجن بھی ڈیولپ کیے ہیں۔ In 1822 میتھمیٹیشین چارلس ببیج، یہ میتھمیٹیشین بھی تھے، invent a difference engine from mathematical calculator۔ ڈفرینس انجن انہوں نے ایجاد کیا جو کہ 1822 کے اندر آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چارلس ببیج کی تصویر ہے، اور ڈفرینس انجن کی پکچر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ 1822 میں یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ In 1842 he developed analytical engine that was automatic۔ اس کے بعد انہوں نے آٹومیٹک انجن ڈیولپ کیا جو کہ جس کا نام انالیٹیکل انجن رکھا۔ The device could perform 60 addition per minute۔ دوسروں کی نسبت جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ بہت ہی کام کرنے میں سست تھے، اس کی نسبت انہوں نے ڈیولپمنٹ میں کافی اچھا کام کیا، اور 60 ایڈیشن پر منٹ جو کہ بہت ہی اچھی مہارت کے ساتھ ایڈیشن کی ڈیولپمنٹ کی۔ ہرمن ہالریتھ، In 1889 ہارمن اپلائڈ پنچ بورڈ ان کمپیوٹر۔ پیچھے ہم نے پنچ کارڈ کا ذکر کیا تھا، وہ خالی پنچ کارڈ تھے اور ملٹیپلیکیشن کا کام کرتے تھے، لیکن یہ جو سائنٹسٹ ہیں 1860 سے لے کے 1922 تک انہوں نے بہت ہی نام کمایا، اور انہوں نے پنچ بورڈ کو کمپیوٹر میں استعمال کیا۔ ہی یوز پنچ کارڈ ان کمپیوٹر فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ۔ ان پٹ پنچ کارڈ دیتے تھے اور آؤٹ پٹ پنچ کارڈ میں جو رزلٹ شو ہوتا تھا اس کو آؤٹ پٹ لیتے تھے، اور بہت ہی اچھے سائنٹسٹ تھے ڈیولپمنٹ میں، انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ ہرمن ہالریتھ۔ اٹانسف واز پروفیسر ایٹ لاوا یونیورسٹی، یہ لاوا یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ آپ نے یہ جو دو تصویریں دیکھ رہے ہیں، جان اٹانسف اینڈ کلیفرڈ بیری۔ 1942 میں انہوں نے پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر تیار کیا، جو کہ کمپلیٹ کمپیوٹر تیار کیا ان دو سائنٹسٹ نے، جس کا نام ہم ABC یعنی اٹانسف بیری کمپیوٹر، جس کو اٹانسف بیری کمپیوٹر کہتے ہیں، ان دونوں نے مل کر لاوا یونیورسٹی وہاں سے ایک پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر تیار کیا۔ ہی انوینٹڈ این الیکٹرانک کمپیوٹر، پیچھے ہم نے بات کی کہ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر انہوں نے تیار کیا اٹانسف۔
1939 के अंदर। ABC टेंसर बेरी कंप्यूटर। जॉर्ज बुली simplified binary system of algebra. His rules states that any mathematical equation can be stated simply either true or false. जॉर्ज बुली 1815 को पैदा हुए, 1864 को इनकी वफ़ात हुई और बहुत ही कम अरसा इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और इन्होंने बाइनरी सिस्टम को कंप्यूटर के अंदर ऐजाद किया, बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजबरा। और ट्रू और फॉल्स का इन्होंने कि कोई इक्वेशन है वो ट्रू भी हो सकती है, ट्रू हो सकती है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। मेक फर्स्ट कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो माना जाता है 1937 से लेकर 1944 तक, जो पहला ओरिजिनल यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेटर डिवाइस थी। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। 1937 से 1944 तक ये द मेक फर्स्ट कंप्यूटर, इसके यानी कि ये ईजाद हुआ और बहुत ही उस वक़्त का माने जाने वाला कंप्यूटर था जो कि पहले कंप्यूटर की निस्बत। इट वाज डिज़ाइन्ड बाय हार्वर्ड ए ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड ए ने इसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ईजाद किया। इट वाज रियलेबल बट ह्यूज इन साइज। ये एक बहुत बड़े हॉल पे मुश्तमिल था और साइज़ में बहुत भारी भी था और बहुत बड़ा भी था और इसको बहुत से किलोवाट की ज़रूरत थी चलाने के लिए। और उस वक़्त था तो ठीक, लेकिन बहुत ही ह्यूज था साइज़ में, तो उस वक़्त के लिहाज से अच्छा था। लेकिन जिस तरह के अब कंप्यूटर हम देख रहे हैं उसके लिहाज से ये ठीक नहीं था, बहुत ही ह्यूज था। एनिक 1943 से 1946 तक इसकी डेवलपमेंट का काम जारी रहा। एनिक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये दूसरा कंप्यूटर था जो कि एनिक, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसको कहा जाता था। और एनिक जो था, जेपी एकर्ट और जॉन मकले दो साइंटिस्ट गुजरे थे। एनिक डिज़ाइंड इन 1945 बाय जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मकले। इट इज़ यूज्ड बाय यूएस आर्मी। इन्होंने अमेरिका के आर्मी में इसे यूज़ किया और एनिक 1943 से 1946 तक इस्तेमाल में आया और इसकी ईजाद जो है 1943 के बाद हुई और 1946 तक ये इसका कंप्यूटर की दुनिया में राज रहा। और ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिक का कंप्यूटर ईजाद किया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनिक, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। द एनिक वाज वेरी ह्यूज इन साइज। आप देख रहे होंगे तस्वीर के अंदर, ये साइज में बहुत ह्यूज था और इसको 140 किलोवाट्स ऑफ पावर इसको चाहिए थी, जो कि 5000 एडिशन पर सेकंड करता था। पीछे आपने देखा 60 एडिशन पर मिनट थे, अब इजादात बढ़ती गई और 5000 एडिशन पर सेकंड करने शुरू कर दिए, लेकिन ये ह्यूज में बहुत भारी था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर एनिक 1943 से 1946 तक। एडवेक stands for Electronic Discrete Variable Automatic Calculator। 1946 से 1952 में इसने कंप्यूटर पर राज किया और 1951 में इसने यानी कि स्टोरेबल प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया। ये स्टोरेबल प्रोग्राम इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन।
ڈاکٹر جان وان نیومن بہت ہی بڑے سائنٹسٹ ہیں، کمپیوٹر کی دنیا میں ان کا بہت نام ہے، اور انہوں نے جو تھا اٹ کوڈ اسٹور انسٹرکشن اینڈ ڈیٹا، کہ انہوں نے کہا کہ کیوں ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر جو ہم ورک کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، کیوں ہمارا کام ضائع ہو رہا ہے، کہ وہ ڈیٹا سٹور کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور ان کا ایکسپیرینس کامیاب رہا، اور یہ جو آپ اسکرین پہ کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہیوج میں بہت بھاری تھا، لیکن اٹ کوڈ اسٹور انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا، یعنی کہ ڈیٹا کو سیو کرنے کا کانسیپٹ دیا ڈاکٹر جان وان نیومن نے۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر جان وان نیومن کی ہے۔ تو اٹ کوڈ اسٹور انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا۔ تو یونیک 1955 میں یونیورسل آٹومیٹک کیلکولیٹر اسٹینڈ فار یونیورسل آٹومیٹک کیلکولیٹر 1951 میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو کمپیوٹر ڈیولپ کیے گئے ان کی نسبت یہ ہیوج میں کم ہے، اور یہ سائز میں کم ہے، اور وہ پہلے جو تھے وہ ہیوج میں بھاری تھے۔ تو اٹ واز فرسٹ ڈیجیٹل کمپیوٹر۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا، اور 1951 میں یہ ایجاد ہوا، اور پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا، اور سائز میں چھوٹا بھی تھا۔ اٹ واز یوزڈ ان مینی بزنس اینڈ ادر فیلڈس۔ اس سے بہت ساری بہت سارے بزنس میں اور بہت ساری ادر فیلڈز میں، یعنی کہ کسی جابس کے اندر یہ پہلا کمپیوٹر تھا جو کہ کسی بزنس میں یوز کیا گیا، یا اور کہیں یعنی کہ بزنس کے اندر اور کسی فیلڈ میں اس کو یوز کیا گیا۔ کمرشل کمپیوٹر تھا، فرسٹ کمرشل کمپیوٹر واز 701۔ یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا کمرشل کمپیوٹر تھا جسے 701 کہا جاتا، اور کس نے